Hi guys, kamusta ang tanan? So kini nga video guys mao ni sumpay adtong akong unang upload, kabahin adtong mahiwagang damo ang title. So unta guys, napanood to ninyo kay unta kani nga video mao unta ni una unya kay mao naman to na una nga nana ko sa taas. So dapat mag-video ko ang una ang ubos o sa ang taas. So okay ra na guys, badarag smile. So kabahin aning tanom o kaning sagbot nga hingkatay sa balay, di ba naingon ko ninyo nga galibog gyud akong ulo ani ba, galingin ba, lingin akong ulo kung unsa gi ilang gikalipay ani nga sagbot nga ilang man gipakatay silang balay. Tan-awa no, di ba, perting habugas ilang balay na habog kay ng balay ba. Tapos niya taron desloyo ha na karon padung ta dito sa tubangan, garahe naman ni dire, garahe na dire mga punuan sa mga sagbot nga ni katay sa balay kani nga punuan. Akong balikon akong storytelling ha sa part 2 aning sa part 1 aning nga kuan istorya aning nga sagbot na kaming duha sa kong amo nga lalaki ang nagtanom ani. Base sa kong gisugilon sa inyo nga sa part 1 kaning tanoma gitanom ni namo kung di ko nasayop mga 2016 or mga 2015 or 2016 namo ni gitanom nga. Ang kani siya morning di kay siya labong na gabi nam good guys na murag di na kay klaro no, ngit-ngit na mong di kay ni siya labong kay kapila naman siya ni hagsa god. Tanom ni namo kuan ni kapunuan siyam nya unom na linabuhi no nya dinhi sa luyo ni amtas luyo kuan ni kapunuan ri usah duha ang upat to dito sa tubangan. So suroy ta dito sa tubangan, padung ta sa tubangan sa main gate. So mao na akong gingon sa inyo guys, kung naglibog ko kung unsay iyang plano ani nga tanom nga malipay makay sila nga hisakag maislang balay. Kung sa tuwa pa ni dita ka uyon ani kay og kaning mga tanom kaning mga sagbot nga mukatay sa atong balay ang mga istoryahon pa sa mga katiguangan maot kay ang imong balay ana usasad ang imong mga material sa imong balay magabok kay makahatag man ni siya moist o kanang singuton ba, magabok ang bungbong o kayang atop. Pero dinhi guys wagid oy magabok bitaw na tanawa perting libo na. Padung natas main gate napatas likod na. So ato na lang sa ning apilon og istorya ning kani nakita ninyong murag kuan carpet, artificial carpet kana siya guys. Awa pa nakahibalo ako naman na-upload sa una pang panahon. Swimming pool ni siya sa una. Pag-abot na ko diring balaya 2014 kani swimming pool ni siya dire. Sakripisyo pa ko sa una dire, silig-silhig limpyo sa mga sagbot nga mo ano sa tubig limpyo nya nadugay na kay dagko naman ang mga anak song amo gipatabunan na niya naghimo ng garden kanang mga gipantabunan mga lingkuranan man mga salasit so mga sopa ba corner seat kumbaga corner seat na. So balik tas tanom no mahiwagang damo kaning mga sagbuta grabe gid ni ka libon na tanawa nga akong gingon sa inyo sa atubangan sa balay ni anata sa atubangan sa balay. Tanawa kung unsay kalaki tanawa ni hay na siya din sampa nagmaayo nga tupadong babaw. Tanawa libon kay tanang babaw na libon kay no na kuan sa punuan ni tulo ning na-address tubangan di tulo basta kay kuan ni tanan unom tulo po day sa luyo pero wala ko nakiting usa kay di pa kayo siya labong. Padung ta sa tubangan kani mao na siyang karang naihagdan mo na siya main door. So imagine na lang ninyo ang atubangan sa balay kung unsa kalibon ang mahibong na gud mi nga dito sa ibabaw. Pero ipakita na ko to sa unang video nga sa part 1 nga dito may mangayhay sa una. Mahibong na lang ko nga namay sige iagak nga iring. So ari siguro sila moagi diri kahoy masaka nga to sa padung sa babaw. Dito nang anak og limak buok iring. Mahibong akong amo ngano na may iring sa balay, mahadlok bias lagi iring.
Sus pertigitang lupad-lupad siyang espiritu kay nganong sukuha gid niya nganong nairing sa balay. Dito pa nagsuri-suri pa to sa sala. Kuno na may iring diri. Sus kay musaka nya digid mo tuo kong amo nga ang iring mo agi diri sa kahoy. Mobaybay siya di anak ba? Anak-anak padung murag Tarsan ba? Saka di dito di ato di agi dito sa rooftop. Mo nang ikalibgan. Siguro mao na ilahang purpose ani ilahang sagbot nga gipakatay nila silang balay kay makahatag man ning kabugnaw sa balay. Wa pa sila na kontento sa aircon. Ang aircon daw man patay-patay ning aircon bisag tiglamig. Maintain ginang aircon wi pero hinay lang. Ug taglamig na tanawa. Awag unsang kalakiha. Ngit-ngit na magudon guys kay padung nang gabi eh. Na tanaw mo na siya main door. O di ba? Tanawag unsa ka libon. Pero suma sa akong gikahinubay sa inyo nga ang kaning balaya sa tibuok diring tanang silingan diri kamirang kanirang balaya mao inay inaning tanom. Nya basta nay mangagi lagi diha guys kay magkuan sila mamangha sila ba. Mingon sila nga na-amaze ba sila sa balay nga inani kay nganong naay misitas gusto sad nila nga napod sila inana daw. Unsa may nakanindot ana nga matabunan naman nimong balay hinuon mo ra naman nagbalay ni Tarsan. Pero abi ninyo guys kanang sagbuta nga ni katay diha pag oras na pud nga mo gawas na pud dihang mga bulak ay perting ninduta oy. Inigsuod pala nimo sa main gate na mapanimahoon na nimo ang kahumot sa bulak oy. Kay mamuwak mo na isang daghang kayo nya humot kay isang buwak ang iyahang baho murag mayong-mayong sa baho sa sampagita. Sampagita ba? Mao na say baho niya. So mao lagi na nga dinhi mahapon siliganan gini sa pirmi kay maugtas mangitaon ng among ang among kuan dire. Ang among mga kauban nga daghan yung siligon pero okay ra kaayo kay at aron sad nga naay exercise bastuhod ba di lang kay masigil lang tag cellphone masigil lang tag lingkod maghuwat na ta sugo sa amo at least na kay matrabaho. Mo na ni sa dire guys mo na sa main gate ang siga ng suga na kay lisod yung ispilingon ni sila tanawa padung babaw saka gid aw na saka gid na mo na si Mindor tapos dinhi mo na siyang gate na dito usa tapos duha tapos tulo upat lagi ingon bitaw kung upat ni kapunuan din sa tubangan upat tapos tulo sa likod pito di ay sorry naman pito una ang gawas ani guys dito sa gilid sa karsada mo na naghimo garden sa akong kauban so magpakita niya nako ninyo kung ang ilahang gihimong garden dito ug unsay ilang mga basic nga mga tanom kanang mga madali-dali natong mga lagutmon ba. So sa sunod na lang atong himuan og pakita nako ninyo unsay ilahang mga tanom na di ba nindot kay silang balay pero ila man ang gitabunan sa mga sagbot sa umana nato di ba na kaning mga bangko dire nga naay tabunan nila trapal tagsara sa kay ni ablihan kay dara poy bisita unya sukad sa akong pagbalik dinhing balaya adtong yagin tuig murag kaduha pa ni naablihan kay ug nay bisita ang anak nga dalaga Excuse me boss, you have a text message. usa pa ni ablihan og ares gawas nya dili naman kay wala naman kay sila bisita sa una guys halos kada semana kada Martes o kaya Biyernes basta walay klase naa sila bisita hasol kayo karon wala na kay kuan naman sila naa na may sila hinimo nga balay bakasyonan dito sa dool sa dagat tuwa dito ang pinakanindot nga view. So pakita po nako ninyo pohon ug makabalik ni ngadto pohon ako sa nya tong i-video. So inyo na lang abang-abangan sa sunod pohon no. So unta guys na nalingaw mo sa ako ang gipakita nako ninyo karon nga mao ra nay atong sugod sa atong pagbalik sa pagwayti-wayti no. Unta inyo kong masuportahan guys nya daghan king salamat ha sa mga wala pa nakapag-subscribe dihan dapita palihog daw tag subscribe nya aron mo ma-notify sa akong sunod nga mga kaganapan dining dapita i-click na lang ang all guys kay aron
magkasinabot ta ba, lisod pod, no? Nya karon pa lang daan guys, magpasalamat na ko ninyo nga unta magpadayon ang inyong suporta sa ako ang mga upload. Kay gawas nga makatabang muskua pohon, makatabang sad ko sa uban. Ana ram na siya guys, kay niingon lagi sila nga kung unsay imong natamasa rong panahona, dili ka magdinaw. Kay kana ang imong natamasa karong panahona, dili man nimo maabot ug dili ka ug wala ka nila gitabangan. So lingon kita sa pinanggalingan kay lisod pod ug ato na lang pong sulo-suluhon, no? So bisag ginagmay, at least nakahatag ka, no? Dili gid ta ngayon nga magdinaw kung sa mga ginagmay nga mga blessing ato lang sa nang i-share pohon. Basta ang ako lang diha nga sa pagkakaron, dawat-dawat aning dapita. So ganihara mo ko nagpaalam sa inyo guys nya. Pasensya na mo ha, kay literal yun nga nagbinisaya yun ko. Kay murag komportable gyud ko kaayo, dugay na akong nagbo-vlog nya YouTube, mapa-reels, Facebook unsa pa na diha. Tagalog ko nya murag dili man kay ko usahay pabor sa Tagalog nga akong paminaw, usahay po dili pero mas bugat yung Bisaya. Murag na ako komportable ko sa akong pagstorya nga magbisaya ko. Nya taga Cebu bayata, lisod pod. Di ba? So pasensya na sa mga Tagalog diha og wa mo kasabot. Pasensyahay na lang ta, pero naman sad ko yung mga istorya nga masabtan ra po siguro sa Tagalog, pero unta bisan mga Tagalog mo, pero unta inyo kong suportahan sa kanunay og mapanood ninyo ang akong video hanggang dulo nya. Palihog lang sa taon tayo sa taon nya gi-skip ang akong ads ha, kay diha ra ba in taon ta mo ingon ta nga makatabang sa tong revenue ba, no? Nya mao ra to mga maring, daghan gyud kayong salamat maring ha. So maayong adlaw sa tanan og maayong udto sa tanan. Bye.